Action! Wala pa. May diba? 5, 4, say tayo. And 5, 4, 3, 2. Ulat na ka. Dito na. Dito na. Laki mata na. Action. Okay, ready. Diyan ka na, diyan ka na. And 5, 4, 3, 2. Action. And action. And Right hand ko lang ba? atras please. Yan. 5, 4, 3, 2. Action. Akalain mo nga naman talaga, ano, ang sinuswerte.